Wait. Wait. Ayo sa pag-scroll. Mag-render sa tag-prayer sa tanan nga makakita ani nga video. Panalanginan ug maayos Ginoo. Among langitnon nga mahan, salamat kayo Lord sa mga kaigsuunan nga even in social media. Pwede namong gamiton aron sa pag-spread sa imong mayong balita. I-bless Ginoo ang tanan makakita niini, hatagi sila og kapiskay sa lawas. Hatagi sila kaalam sa tanan ng pagabuhaton. Ikaw Ginoo magsilbi nga giya kanila. You are the light and our salvation. Salamat Lord sa tanan Ginoo mga friends namo sa online. Mag-bless ka kanila, maghatag kanila Ginoong Dios o provision sa tanan nga laking silang kinabuhi. Hatag ka kanila Ginoo o kanunay panabang panahon sa ilang Kristiyanan. In Jesus name I pray. Amen. Great love that we can receive. No other love na makatupong sa atong bigig ni Diyos.